गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सतीश कुमार नटराजन। मैं किम्स हॉस्पिटल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन। हम लोग किम्स हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट 200 का ऊपर हम लोग कार्डियक सर्जरीज कर चुका है और 50 के ऊपर वैस्कुलर सर्जरीज भी कर चुका है। अभी हम लोग लास्ट वीक एक बेंटल सर्जरी बोल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी किया, जिसमें आपका हार्ट का सबसे बड़ा धमनी जो आयोटा बोलता है वो बहुत फूल जाते हैं। उसमें आपको धमनी को काट के वैल्व को रिप्लेस करके सर्जरी करना पड़ेगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है कार्डियक सर्जरी में। तो ऐसे ऑपरेशन हम लोग पहले हफ्ता किया। आज ऑलमोस्ट पेशेंट छुट्टी के लिए रेडी है और ये हैप्पी न्यूज़ हम लोग आपके साथ शेयर करने के लिए आज बुलाया है। तो आपका इस रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स जो भी होगा हम लोग से अब एक बार बात कर सकते हैं। ये जो हुआ जो रोग हुआ, ये रोग का सिम्टम क्या था? देखिए, ये रोग का मेन सिम्टम आपको होता है दो। एक, आपको सीना में दर्द होगा, क्योंकि एक धमनी आपको जैसे नॉर्मल से ऐसे बड़ा होता है, आपको आसपास का जगह हार्ट में सब वो प्रेशर पड़ेगा, तब आपको दर्द होगा सीना में। नेक्स्ट, आपको तब चलते वलते आपको सांस का दिक्कत होगा। ये दोनों दिक्कत रहेगा। और ये जो चीज़ हर लोग में नहीं होता है, लेकिन ये मार्फन सिंड्रोम में से थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलता है। उन लोग को जो धमनी कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नहीं होता है, इसलिए वो धीरे धीरे इलास्टिक जैसे होके फूल जाता है। तो आपको ये दोनों सिम्टम्स रहेगा तो आपको पहले आके एक बार एटलीस्ट एक एको करके देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ये जो जिसका वो कहाँ के रहने वाले हैं? पेशेंट हम लोग का पेशेंट बरहामपुर का है। 20 ईयर्स का यंग मेल पेशेंट है। तो उनको बहुत दिन लगे ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन बरहामपुर में उनको जो भी टेस्ट किया है एको में पकड़ा गया, उनका एक नस बड़ा सा खुला हुआ है। तो उसके बाद वो कैलकाटा में जाके आयोटोग्राम सब कुछ टेस्ट वगैरह करके तब हम लोग के पास आके दिखा है। हम लोग उनको सब एक्सप्लेन करके तब सर्जरी में लिया है। अभी पेशेंट अच्छा होके घर जा रहा है। आज मेडिकल भाषा ये रोग की बोले एक कथा की नाम? इसका नाम है आयोटिक रूट अनूरिज्म बोलते हैं, और ये जो सर्जरी का बोलते हैं बेंटल सर्जरी। এটা মানে एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलছি কেন? क्योंकि नॉर्मली हम लोग को दो तरीक़े से ऑपरेशन करते हैं। सिर्फ वैल्व का ऑपरेशन करता है, और नहीं तो कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो जो छोटा धमनी होता है हार्ट का ब्लड फ्लो, वो बाईपास सर्जरी हम लोग करते हैं। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट है, वैल्व के साथ हार्ट से जो मेजर धमनी जिसमें आप लोग को बॉडी का पूरा खून जाता है, तो मेन धमनी उसका पूरा ही बदल जाता है इसमें। और ये कारण কি আছে মানে ये बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। उसके एक एग्जाम्पल है मार्फन सिंड्रोम। इन लोग को हर जगह में नस कभी भी फूल जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी जैसे वो उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है उसमें। उनको ये ऐसे नहीं, हार्ट में भी होगा, कोई भी धमनी में उनका हो सकता है। এই ধরনের রোগ মানে হাজারে বা লাখে কি মানে রেশিওটা কি? रेशियो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख में एक आदमी को एक प्रॉब्लम होता है। उसमें भी आपको बहुत सब लोगों को तो नहीं होता है ये प्रॉब्लम, उसमें भी बहुत रेयरली आपका हार्ट का ये प्रॉब्लम होता है। এই যে অপারেশনটা আপনি করলেন, এর খরচ কেমন এবং এটা কি কোনো স্বাস্থ্যসাথীতে করা ये হয়েছে? हम लोग पूरा स्वास्थ्य साथी में किया है। आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड रहेगा तो कुछ खर्च नहीं पड़ेगा, बस हम लोग को बस दिखा दीजिए, जो करना है हम लोग उनको फ्री ट्रीटमेंट में कर लेंगे। মানে স্বাস্থ্যসাথীতে এই ধরনের অপারেশন কি প্রথম হলো? स्वास्थ्य साथी से हम लोग का रूटीन बाईपास कर करे जो बेंटल सर्जरी हुआ पहले बार इधर अभी हुआ है। বর্ধমানে এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর কোথাও আছে? वर्धमान में हम लोग पहले बार किया है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको 1-2 जगह में हो सकते हैं, लेकिन कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है हम लोग एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कर सकते हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल में ये चीज़ हो नहीं सकते। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार नटराजन। অলরেডি আমাদের কল্যাণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স হসপিটাল, কিমস হসপিটাল, এটা তো এখানে আলিশা বাস স্ট্যান্ডের পাশে হাইওয়ের ওপরে। এখানে আমাদের একটা ইউনিট আছে কার্ডিওলজি, যেখানে ফিলিপসের ক্যাথ ল্যাব আছে, এবং সেখানে প্রচুর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি রিলেটেড উইথ দ্য হার্ট হয়। এবং ডক্টর সতীশ কুমার হচ্ছে কার্ডিওথোরাসিকের কাজ করেন। উনি মেনলি হচ্ছে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, সব থেকে বেশি করেন সিএবিসি, করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট, সেটা উনিই বলবেন ডিটেলটা। এবং আজকে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, আগে কোনো রকমের হার্টের আর্টারি গ্রাফট করতে গেলে তাকে যেতে হতো ভেলোর, আইদার অর ব্যাঙ্গালোর অর চেন্নাই, কিন্তু এখন সেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয় শুধু না,
আমাদের বর্ধমানেই আমরা করছি, যেহেতু ওই গড দ্য স্কিল্ড সার্জন এবং গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা হচ্ছে সমস্ত দামি কোম্পানি, বিদেশি কোম্পানির ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে অ্যানাস্থেটিক মেশিন থেকে শুরু করে রাখা আছে, এবং অলরেডি আমাদের মোর দ্যান ক্লোজ টু 250 বলতে পারেন, প্রায় কাছাকাছি 200-র ওপরে, 250-র কাছাকাছি আমাদের হার্ট সার্জারি হয়ে গেছে লাস্ট 1 ইয়ার, অবশ্যই লাস্ট 1 বছর। এবং সেই টিমটা ডক্টর কুমারের, সতীশ কুমারের ভেরি গুড টিম, এবং ইট ইজ এ টোটালি অর্গানাইজ বাই হিম। একটা টিম অর্গানাইজড ওয়েতে কাজ করছে, যার ফলে এখানে মর্টালিটি রেট মানে মৃত্যুর হারটা অনেক কম, এবং এখানে উনি বেশিরভাগ সময়টা এখানে দেন। এবং এখানে অ্যানাস্থেসিস্ট যিনি আছেন, এখানে কার্ডিওথোরাসিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অ্যানাস্থেসিয়া, উনি স্পেশালি তার জন্য ভালো অ্যানাস্থেটিস্ট, রিলেটেড টু দ্য অনলি স্পেশালাইজড অন কার্ডিওথোরাসিক অ্যানাস্থেটিস্ট। অল্প ক্যাশে যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে করাতে চায় না, বা যাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, বা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাদের আমরা একমাত্র ক্যাশে করি, সে নাম্বারটা কম। আপনি তো একটা স্ট্যাটিস্টিক দিলেন যে লাস্ট ইয়ার আপনার 200 থেকে 250 हार्डली आपको जो पेशेंट का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं, हार्डली मान लीजिए 2 to 3%, 200 पेशेंट से ज़्यादा 220টার মধ্যে 200টা প্রায় স্বাস্থ্যসাথী, 190 আর অ্যারাউন্ড 20 to 30 হচ্ছে টিপি, যাদের মেডিক্লেম। এবং আমি এই মেসেজটাও দিতে চাই, আপনারা এসছেন যখন, যে মানুষকে আস্তে আস্তে মেডিক্লেমে যেতে হবে, কারণ স্বাস্থ্যসাথীতে সবটা কভার করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, ডে বাই ডে খরচ এত বেড়ে যাচ্ছে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে, এটা আপনারা কি সরকারকে জানাচ্ছেন? এখন সেটা জানাইনি, কারণ হচ্ছে সরকারকে জানালেও সরকারেরও নিজস্ব কতগুলো লিমিটেশন আছে, সীমাবদ্ধতা। আপনি তো সরকারকে বাইপাস করে না, অনেকেই মেডিক্লেম বললেও তারা পারবে না, কারণ মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টস ক্যান নট অ্যাফোর্ড। কিন্তু যারা পারবে তাতে সুবিধা হচ্ছে, তাদের তারা একটা ভালো কেবিন পেতে পারে, আরো ভালো মেডিসিন ইউজ করা যাবে, আরো ভালো ভাল্ব, দেয়ার ইজ এ হিউজ রেঞ্জ অফ ভাল্ব। তার স্বাস্থ্যসাথীতে আমরা যেটা দেবো, তার থেকে যদি তার মেডিক্লেম থাকে আরো দামি ভাল্ব দিতে পারবো, সেটাই অ্যাডভান্টেজ, আরো বেটার। যেটা বরাদ্দ আছে স্বাস্থ্যসাথীতে, যদি অন্য কোনো ফ্যাসিলিটি থাকে তাহলে হয়তো তার আরো বেশি আরেকটু কভারেজটা বেটার, পাবে। এক্স্যাক্টলি। এটা কি সরকারকে পরামর্শ দেবেন, দিচ্ছেন আপনারা যে স্বাস্থ্যসাথীকে এগুলো আর করলে বেটার এটা আমি ওখানে তো এক্সপার্ট লোকেরা রয়েছে, এবং গভর্নমেন্ট যথাসম্ভব করছে। এরপরে আমাদের আর পরামর্শ দেওয়ার কোনো জায়গা আছে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, মেডিক্লেমের দিকে যায় পারছে না, এবং স্বাস্থ্যসাথীও নেই। আরেকটা আমাদের এটা এমন হয় না, কিছু কিছু হয় মানে কি, হঠাৎ একটা স্পেশাল টাইপের ভাল্ব, যেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী পারমিট করছে না, তখন হয়তো দেখা গেল ওই ভাল্ব বাদে ওই পেশেন্টে ফিট করবে না, তখন স্বাস্থ্যসাথী প্লাস কিছুটা হয়তো তাকে অ্যাফোর্ড করতে হয়, সেটা রেয়ার কেসে, খুব কম। যেমন আজকে আমাদের নি রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, স্পেশাল টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো সব সার্জারি ফ্র্যাকচার কেসে লাগে, আমরা দিয়ে দিই স্বাস্থ্যসাথী। কিন্তু কিছু কিছু সময় যেমন টিকোপ্ল্যানিং, ভ্যাঙ্গোমাইসিন, এইগুলো তাদের কিনতে হবে, কারণ এইগুলো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে উই ক্যান নট টেক দ্য রিস্ক অ্যাবাউট দ্য ইনফেকশন, টু কন্ট্রোল ইনফেকশন। কোন ধরনের